everyone, respected CM sir, respected DGP sir, DIG sir, all my colleagues, SPs, and media friends who are present here. बहुत ही छोटा सा हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है एक हमारे बहुत सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव के लिए। आपको जैसे पहले भी बताया कि AIML लैब हमने 18 फरवरी 2025 में हमने इनॉग्रेट CM सर के कर कमलों से करवाई थी। तो उसके बाद उसमें कंटिन्यूसली काम चल रहा था, उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। तो पहला प्रोजेक्ट अब मटेरियलाइज हो गया है, उसका नाम है डीप ट्रेस। ये एक इन्वेस्टिगेशन टूल है जिसमें हम जो भी हमारा टारगेट है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको अगर हम एज इनपुट देते हैं तो वो और भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हमको निकाल के देता है। उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन की स्पीड बढ़ जाती है, केसेस का डिटेक्शन फास्ट हो जाता है। और हमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्टिंग भी हमने इसको देखा है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल टूल हमारा रहा है। काफ़ी सारे सेंसेशनल केसेस में हमने इसको यूज़ किया है, मर्डर केसेस में, रॉबरी केसेस में, और सक्सेसफुल टूल रहा है। और ये हम अभी तक हमने SDPO रैंक तक इसका एक्सेस दे दिया है। तो मैं CM सर और DG सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी इनोवेट इसको Yes. Now I request DGP sir to say a few words. Honorable Chief Minister Goa, Sir, Dr. Pramod Sawant, senior officers, esteemed guests, Kasturi Kamalakar Patil, our technology partner from Samvid Bharat Technology, members of the media. It is a proud moment for Goa Police as we take another step towards transforming law enforcement through technology with this formal inauguration of Deep Trace, a cutting-edge investigative intelligence platform developed entirely in-house under the AI/ML lab of Goa Police. This platform enables us to extract actionable intelligence from publicly available sources using simple inputs like a mobile number, PAN, vehicle number, or email ID. It has already proven immensely useful during its trial phase, and it has helped us crack several complex cases. With its official deployment today, Deep Trace becomes a critical part of our investigative arsenal. However, this is just one piece of our broader vision for smart and scientific policing. In the past year, Goa Police has launched several forward-thinking initiatives to strengthen both enforcement and public service delivery. AI/ML Lab was established in February 2025. It is one of the first state-level AI/ML lab in the country dedicated to policing solutions. Quick Pass app was developed under the AI/ML lab, which is a QR-based verification system and which improved traffic enforcement efficiency and reduced unnecessary checking, making citizen-centric police interaction more seamless. And in the coming months, we are all set to roll out a tenant verification app with real-time alert, which will feature both police and residents to improve preventive policing and address migrant safety concerns. A cloud call center for the 1930 cyber helpline, which will offer scalable and responsive assistance to cyber crime victims with real-time monitoring and escalation of protocols. These initiatives are in line with the recommendations of the DG-IG conference and reflect our commitment to modernizing policing through data, technology, and citizen engagement. I take this opportunity to thank Honorable Chief Minister and the Home Department for unwavering support and encouragement. I also commend the dedicated officers and our technology partners whose efforts have made this vision a reality. Goa Police remains committed to building a future-ready force, smart, scientific, and citizen-centric in every sense. Thank you. Jai Hind. Now I request Honorable CM sir to say a few words. Good evening. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात आम्ही ज्या जाग्यार डीप ट्रेस प्लॅटफॉर्म इन एडवान्स AI/ML लॅब हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमात आमच्या मदीं DGP अँड रेस्ट ऑल द सिनियर पोलीस ऑफिसर्स परत टेक्नॉलॉजी पार्टनर समृद्ध भारत टेक्नॉलॉजी हाचे मेंबर्स हाच्या इनॉग्रेशनाक हजर आसा. म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की डीप ट्रेस प्लॅटफॉर्म इन AI/ML लॅब इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया.
देशात पहिल्याच फावटी गोंय पुलीस अशा पद्दतीचे AIML लॅब विथ डीप ट्रेस हे यूज करता आणि फाटले आमी इनॉग्रेट केल्या उपरांत आतां पर्यंत वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो सायबर रिलेटेड आसतल्यो क्रायम रिलेटेड आसतल्यो त्यो डिटेक्ट करपा खातीर तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचो ताका फास्ट ट्रॅक इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर तो डिजिटल प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आमी करून दिला आणि ताचेर तेंच्यांनी ऑनलायन इन्फॉर्मेशन वेरियस डिफरंट टायप्सच्या केसीसच्यो ताका मेळपाक लागल्या. सेकंड इट इज एन ड्रोन इम्पॅक्ट आमी पळयता की टूल हॅज ऑलरेडी aided Goa police in solving the several sensitive cases during the testing phase. हे करता आसतना तांच्यांनी वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो रिजॉल्व करपा खातीर ह्या टुलाचो खूब मोठ्या पद्दतीन उपयोग जाल्लो आसा. इट इज इन द एडवान्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन्स वेगवेगळी इन्वेस्टिगेशन्स करपा जी डिटेक्ट करपा खातीर तांकां ह्या लॅबाचो खूब उपयोग जाला. Being that Goa as being a model state in law enforcement and the technology, तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत आमी पुलीस फोर्सांत सगळे टायपची टॅक्नोलॉजी जी आसा ती यूज करपाक लागलेले आसा. फाटल्या दिसांनी ईच एंड एवरी जे डिफरंट टायप्स ऑफ जे टूल्स सायबर हेंच्या हेतून येता तितके सगळे आमी गोवा पुलीस डिपार्टमेंटाक हाडपाक लागलेले आसा. इन लॉंग रन म्हणजे इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी क्रायम रोखपा खातीर सुद्दां ताचो खूब मोठ्या पद्दतीन उपयोग जातलो. इट इज नॉट ओन्ली टू म्हणजे मागीर अरेस्ट करपा खातीर न्ही तर डिटेक्ट आनी क्रायम रोखपा खातीर बी हाजो बऱ्या पद्दतीन तुमकां फायदो जातलो. AIML लॅब इज एन फर्स्ट नॅशनल लॅब अशा पद्दतीची पुलीस फोर्सांत आमच्या गोवा पुलिसांत घेतलेली आसा आनी विच इज स्टार्टेड 18 फेब्रुवारी 2024 आमी स्टार्ट केली आणि म्हाका दिसता हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेटींग करता. ताका खूब बऱ्या पद्दतीचो उपयोग आमचे सायबर क्रायम पुलीस करपाक लागलेले आसा. आमी वेगवेगळी इनिशिएटिव्स पुलीस फोर्सान आतांच घेतली. रिसंट फाटल्या दिसांनी क्वीक पास सिस्टम आमी मोबायल एपाचेर दिवपाक सुरवात केली. ताज्या उपरांत तेजी रिलीफ ही खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक मेळपाक लागलेली आसा. क्लाउड बेस्ड 1930 हेल्पलायन सेंटर विच इज अ पायलट बेसिसचेर हँडलिंग फॉर द सायबर क्रायम कंपनी इज द रियल टायम मॉनिटरींग रिस्पॉन्स हाजोय प्रॅक्टीस बेस्ट प्रॅक्टीस ही गोंयांत जावपाक लागलेली आसा. फाटल्या वेस्टर्न झोनल कावन्सील मिटिंगेंत जेन्ना आमचें प्रेजेंटेशन गोवा पुलिसा कडल्यान दिलें गोवा पुलिसेक म्हणटा तशें रिकग्नेशन ऑनरेबल युनियन मिनिस्टरान घेतलें. अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटीव ज्यो आमच्या गोवा पुलिसांत घेतल्या त्या पद्दतीच्यो बेस्ट प्रॅक्टीसीस अदर स्टेटींनी फॉलो करचे हे सुद्दां युनियन होम मिनिस्टरान स्पेशली मेन्शन केलें. ओके इट इज तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेगवेगळी विजनरी डिसिजन्स आमचे गोवा पुलीस डिपार्टमेंट घेवपाक लागलेले आसा. डेटा ड्रिवन सिटीजन फोकस आनी टॅक्नोलॉजी एनेबल्ड हे गोवा पुलीस आज काम करतात हाजो म्हाका खूब खोस भोगता. म्हाका खात्री आसा की गोवा पुलीस अशा पद्दतीन वेल इक्विप्ड हातूंतल्यान काम करता आसतना खूब बऱ्या पद्दतीन क्रायम डिटेक्शनूय करतले. सरकाराचो तेंको हो पूर्णतः गोवा पुलिसाक आसा. म्हणजे हर तरेचे ह्युमन रिसोर्स आसतले किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स म्हणटा आसतना इट इज नॉट ओन्ली द बिल्डींग पण अशा पद्दतीचे वेगवेगळे एडवान्स टॅक्नोलॉजीतले इक्विपमेंट्स तांकां जे दिवपाक जाय ते प्रत्येक फावटी आमी गोवा पुलिसाक दिल्ले आसा. आम कॉंग्रॅच्युलेटींग टू द DGP, SP क्रायम एंड रेस्ट ऑल द पुलीस डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. तांच्या सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनान दीस इज पॉसिबल आसा. आनी गोंयांतली इन एडवान्समेंट एंड फ्युचरिस्टीक जसो आमी टॅक्नोलॉजीचो यूज जो गोंयांत करपाक लागला तो इन फ्युचर म्हाका दिसता गोवा वील बी द मॉडर्न स्टेट इन द टॅक्नोलॉजी इन पुलीस डिपार्टमेंट हे आसतले. बींग अ स्मॉल स्टेट आसल्या कारणान अशा पद्दतीची वेगवेगळ्या टॅक्नोलॉजीचो आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचो उपयोग हो क्रायम डिटेक्शनाच्या वेळार क्रायम कंट्रोल हे करपा खातीर सुद्दां जातलो. तेजें हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी आयचो डीप ट्रेस प्लॅटफॉर्म इन एडवान्स इन AI पावर इन्वेस्टिगेशन टूल इन आर्टिफिशियल लर्निंग लॅब हातूंतल्यान केल्या बद्दल ताचें खूब खूब हांव अभिनंदन करता. Motivating and encouraging words. With this, we conclude the program. Thank you, sir. क्वेश्चन आसलो कोंबिंग ऑपरेशनचे जेन्ना डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करतात ते परत तेंचे जे नेटिव्ह प्लेस आसा थंय ते व्हेरीफाय करता काय ना म्हणजे डॉक्युमेंट ओरिजिनल आसा काय ना. एक आमी जेन्ना कोंबिंग ऑपरेशन्स करता तेन्ना तेंचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स पळयता. तेंचे कडेन आशिल्ले आधार कार्ड, लायसन्स, वोटींग कार्ड हे सगळें चॅक करता. इफ इट इज आमकां सस्पेक्टेड दिसले आसत देन ओन्ली वी आर व्हेरीफायींग वीथ दॅट स्टेट. पुलिसाची नजर ही तुज्या आनी म्हाज्या पेक्षा थोडीशी तीव्र नजर आसता.
तांकां पळयल्या उपरांत कळटा हेजें वेरिफिकेशन करपाक जाय काय कितें तें आनी तसो डावटफूल जर दिसलो आसत वी आर वेरीफायींग विथ द कन्सर्न स्टेट्स आधार कार्डूय आनी पळयल्या उपरांत कळटा तेजें डुप्लिकेट काय ओरिजिनल तें तो उलयता ती भाशा तेजो राहणीमान हाजेर सगळ्याचेर बाकीचो एकंदर जे आसा पळय ते पुलीस तेंच्या हेजेर सिच्युएशन्स पळोवन ते डिसिजन घेतात प्रत्येक आमी आधार कार्ड वेरीफाय करून धाडूंक शकना सो सीएम आता मेळपाक येयल्ले न्हू तुमकां भुरगे सो ताचेर मातशें कितें ब्रीफ तांच्यांनी ओकेच काय पेपर दिया जाता ठीक आहे ताका धरल्या उपरांत तुका मातसो राव ताका आयच्या आयज पयलीं अरेस्ट करता सो ताका म्हणटा तो पळोवन वयतलो पाकिस्तान एकटो मेळ्ळो ते कितें केलें रिपोर्ट केलो प्रत्येक पाकिस्तान 3 जण आसता ते गेले मरे रिपोर्ट केलें हय गेले ताका पयलीं धरता आनी मागीर केस तुमकां फाल्यां डिटेल दितलो त्या केसीचे जालें बरें अरे बरोबर आहा डेम्पो दोनापावल कितें अपडेट आहा दोनापावल केसीची कितें अपडेट आहा रॉबरी रॉबरी केस सांगता हांव